Hello, so maing buntag Cagayan, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan nga nagtanaw aning live sa Facebook, sa YouTube, sa mga listener nato sa radio ug sa mga televiewers nato diya sa dari sa RPN DXQ. Maing buntag, so i-greet sa nako ang mga millionaire, trillionaire, quadrillionaire, mga members sa The Word of God Spirit and Life Ministry, especially sa tong host pastor ni Pastor Alfred Gaslam o ni Gemma Gaslam, gwapo-gwapa mga parents, and sa akong mga igsoon, si Joash, Dara, Deborah, mga great leader gapon, and salamat ko sa Ginoo ay pasalamat. Amen. Always magina. I-greet din ako ng Pastor Jory Catarata, uban niyang pamilya, ni Bernie Sinagunya, uban niyang pamilya, Pastor Yumo, and ni Pastor Viviana Lizardo, uban niyang pamilya diya sa Laguna, o ni Pastor Yumo diya sa sa Bohol, ng Pastor Jory ug ni Pastor Bernie diya sa Claveria, sa Mati ug sa Ani. And mga great leader gyapon na mga igsoon. Gwapo gyapon. Hallelujah. And kamo mga brad, sa inyo mga ipang greet ninyo. Ay. Ako ding timbaya akong ginikanan diya sa Kugman ug sa Calago family, sa akong papa, happy birthday si Calago, no. Ug sa Canillo family, sa Kaintoy family, sa Pumarin family, diya po rin sa Mosquito family, sa tanan nga naminaw, no, labi na sa ilang kulpaner. Salamat. Ay, si kuan po dayon mga igsoon dito sa tanan nga naminaw sa nini nga programa, tanan membro sa The Word of God Spirit and Life, no. Ayahay mga itong kinabuhi kay siyempre kinakatuman mo ta kanunay sa pulong sa Ginoo. Amen. That's it. May buntag de may igsoon, no, sa nagsunod aning sa RPN DXQ. Nen may buntag de sa tanan membro sa The Word of God Spirit and Life, dili na ako tag sa tagsaon kay daghan kay ta may igsoon. Kay billion of soul ba atong para madala sa atong gingarian na buhay ang Diyos sa atong lagaran. May buntag sa inyo, may igsoon. Sige, magampo sa ta before ta share sa pulong sa Dios nga grabe ka lami. Amen. So, Amen. Father God, we come in your presence in the mighty name of Jesus with the power of the Holy Spirit. Lord God, salamat anong kabuntagon, Lord God, nga ayahay ka mong kinabuhi, Lord God. We are more than conquerors, mga victorious mi, Lord God. Amen. Salamat, Lord, nga sa tanan ng buhaton, Lord, may mumig panalangin, blessing, kahayag sa tanan na mong matuan, Lord, sa mong mashiran, Lord. And Lord, salamat karong buntaga, Lord God, nga Holy Spirit, ikaw mga tudlo sa mong baba, Lord, sa pagsulti nga sa imong pulong, Lord God, nga they are spirit and life, Lord God. Salamat sa pag-open sa ila sa mga listener, Lord God, sa ilang spiritual arts, spiritual minds, Lord God, nga mabriyan siya, Lord God, nga unsa kaayahay ang mga lagad nimo diya, Lord Jesus. And Lord, salamat, Lord God, nga sa mga mensahe nga imong giandam, Lord. And Lord, salamat, Lord, nga gapuso na akong spirito sa mga distraction in Jesus name. Spirito sa mga langyaw nga unahuna, latagaw nga unahuna, spirito sa katapulan, sa pagpaminaw sa pulong sa Dios in Jesus name. Gapuso na wag labay sa hadis. And salamat, Lord God, sa kasing-kasing madinawaton, Lord God, og humble heart in Jesus name pray. Amen. Amen. So amen. So mga igsoon, salamat sa Ginoo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong nga mogawas sa baba sa Dios. Salamat nga kita espiritu man ta, so atong spirit kailangan gyud siya espirituhanon nga pagkaon para sa atong spirit para samot kaayahay. Amen. So nakabantay ba mo karon mga igsoon sa mga balita nga nanay bagong nga strain ang COVID-19? So nasayod ba ta nga kani siya is Samuha is panalangin. Amen. Nga naman. Amen. Hallelujah. Kay gialaw ni sa Dios maigsoon nga i-prove nato nga atong Dios nga gialagaran tinuod. Amen. Amen. So sa tibuok kalibutan atong ipasigarbo si Jesus nga siya ang the best nga healer. So ngano, hunaw nimo, walay kalainan ang unbeliever o believer. Believer masakiton, unbeliever masakiton.
makita nimo ba nga unsaon pagtuon nila nga kusugay ka ma-share niya pareha mo masakiton nga pareha mo nga nagkalisod pareha mo nga buhat og sala di ba inana unsaon nila pag-approve sa imo nga tinuod imo Dios nga galagaran nakahuna-una ba mo na mga igsoon nga believer and unbeliever pareha man mas magsakit di ba dili ta mahimog asin kahayag panalangin sila so maglisod sila to sa tuwa and basahon nato di ba nag-ingon ang pulong sa Dios sa Mateo chapter 10 verse 8 nga heal the sick cleanse the lepers raise the dead cast out devils freely you have received and freely give amen so dapat ang believer moayog mga sakiton maglimpyog mga lepers mga sanglahon ug moayog mga patay i-cast out ang mga demonyo so wala gyud sakit maigsoon amen. So basahon na to igsoon na kaning COVID-19 nga gikuan sa yawa nga ning bago na pud sa spirit man gyud maigsoon bisag unsaon nimo take sa mga medisina tambal di na maayo di na malukit sa doktor kay spirit man dili na mohawa magantos gyud ka hantod and basahon nato sa Job chapter 13 verse 4 di ba naingon siya nga but you are forgers of lies you are all physicians of no value di ba kung basahon nato sa Bisaya Job 14 verse 3 ba 13 verse 3. So nag-ingon da rin nga asa man to? 13. Ay, 4 ba? 13:4. Sa 4, gisalimbungan ninyo sa bakak ang inyong pagkawalay alamag. Sama kamo sa doktor nga wala makaayo sa iyang gitambalan. Amen. So uno-naon nimo nganong nakasulti man si Giovanni. Di ba basahon nato nga gialaw ni Father God ang gialaw sa Dios nga si Satanas makahilabot kay Job pero dili niya mapatay kay gikuan man sa Dios nga dili lang patyon. So makita nato nga ni ato siya sa doktor minsan naayo. So ningon gid siya ani nga og dili kamo ningon siya nga sama kamo sa doktor nga wala makaayo sa iyang gitambalan. Amen. So makita nato nga espiritu gyud dili gyud maayo. Si Job man siya naayo. So ngano nakasulti siya ani? Kay nagtuko nga wa gyud siya naayo ni ato sa doktor niya wa siya naayo. So nakasulti gyud siya ni. Hallelujah. So basahon nato sa example na pod sa basahon nato sa Luke chapter 8 verse 43. So makita nato dari nga espiritu gyud ang ning espiritu gining sakit kay mahurot man imong kwarta. Sige bayad, digid maayo, mag-maintain ka hantod sa imong kamatyan. So basahon nato sa Luke chapter 8 verse 43. Ug may usa ka babae nga walay undang ang pagdugo sulod sa napulo ug duha ka tuig nga nahutdan na siya sa iyang tanang katigoyunan nga gigasto alang sa mga mananambal ug dili na maayo ni bisan kinsa. Oh, wala na yung makaayo, bisag kinsa. Nahurot na iyang mga bahandi tanan sa doktor. So makita nato nga espiritu good. So basahon ni nato sa 44. Midul siya sa iyang luyo ug mahikap sa sidsid sa iyang bisti ug mahunong dayon ang iyang pagsigi og dugo. So ato na ning mga igsoon, ato ning gi-shortcut na ba? Sa 45 og si Jesus mingon kinsa man nihikap na si nihikap na tong babae nga gadugo-dugo kay Jesus sa bisti og si Jesus mingon kinsa man kadtong mihikap kanako sa dihang namalibad ang tanan. Si Pedro mingon agalon ang mga tao naglibot og nagdutdot kanimo. So makita nato nga daghan kita o nagdutdot didto. Anong nangutana man si Jesus? Sa 46 apan si Jesus miingon may mihikap kanako kay nakamatngon ako nga may gahom nga migula kanako. Amen. So mugawas ang gahom sa Dios kung motuta. And sa 47 sa diyang nakita sa babae ang wala di ay siya malilong miduol siya nga nagkurog ug sa naghapa siya sa tubangan ni Jesus gisugilon niya sa tubangan sa tanang tao ang hinungdan sa iyang paghikap kaniya og giunsa niya pagkaayo diha. Og si Jesus miingon kaniya sa 48,
Anak, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo, lakaw nga malinawon. Amen. So kani nga example igsoon, nakita nato nga nahurot iyang katigayunan sa kalain-lain doktor. Matong mas panalaminan ba sa mga tao nga sa kalibutan nga wa kaila kay Jesus or katong wa kasabot, nahurot na ilang mga gipang tigom. Ni aya ra mo duol kan Jesus kung anay kwarta. So aya pag mo duol nga anay kwarta. So di ba makita nato ang tao nga sa aligid sila sa tao muna natinunglo sila na nahurot ilang mga katigayunan, ilang tinigom, ilang pagago tungod lang ana. Walay kasiguruhan gid ang kwan bread ba? Amen. Amen. Ang kwarta. Okay. Vanity. Amen. Amen. So sa example, kaduhang example, basahon nato sa Luke chapter 13 verse 11. Og didtoy usa ka babae nga gisudlan sa espiritu sa kasakit, sulod nasa napulog walo ka tuig siya nagtiko ko na lang og dili kaayo makatulid sa iyang kaugalingon. O makita na to naghanto siya 18 years gisudlan siya sa espiritu. So espiritu gining sakit. Gisudlan sa espiritu sa kasakit sulod nasa napulog 8 ka tuig. O sa 18 years siya nagantos nagtiko ko. Grabe ang buhat si awa maigsoon. Kay o man siya kasabot pod. Sa 12 basaw nato og sa pagkakita ni Jesus kaniya siya mitawag og mingon kaniya, babae, mahigawas ka na sa imong sakit. Ug ang sa 13 og iyang gitapion ang iyang mga kamot diha kaniya og diya niya natulid ang og nagdahig siya sa Dios. Amen. So makita gyapon nato mga igsoon nga espiritu gyud. Samot na nang COVID-19 spirit gyud na. Mahurot gyud na imong mga taguan diha nga bandi. Tungod lang ang sakita. Kaya ang tao, lahi imong tao karon bahala na mahurot ang kwarta basta mabuhi. Kung mabuhi lagi. Hallelujah. Unang pangutana kay kung nakang Kristo maigsoon, ay perminti buhi. Yahay kayo. So sa next na po nga example, dagan na ito mga example igsoon para gid makakuan kita nga espiritu gining sakit. Sa John chapter 5 verse 8, og si Jesus mingon kaniya, bangon, dadang imong higdaanan og lakaw. Sa 9, diya ang tao na ayo og gidala niya iyang higdaanan og milakaw og kadto adlaw nga ipagpahulay. Sa 10, tungod niya na ang mga Hudiyo miingon sa tao nga naayo, adlaw karon nga ipagpahulay og dili uyon sa balaw ng pagdaladala nimo sa imong higdaanan. Apan siya mitubag kanila, ang tao nga nag-ayo kanako mingon kanako, dad-a ang imong higdaanan og lakaw. Ug sa 12 og sila nangutana kaniya, kinsa bang tawhana ang nag-ingon kanimo, dad-a ang imong higdaanan og lakaw. Sa verse 13, apan ang tao nga naggiayo wala mahibalo kung kinsa kadto kay si Jesus mibiya naman kay diha may panon sa katawhan niadtong dapita. Sa number 14, humani ini nakitaan siya ni Jesus sulod sa templo ug si Jesus mingon kaniya, tan-awa maayo na ikaw, ayaw pagpakasala aron dili mahitabo kanimo ang labi pang ngilad. Amen. So makita nato nga espiritu gini, ngano man kay dili naman og kasala, ang hinungdan man sa sakit, sala man. So nganong ningon man si Jesus nga ayaw na pagpakasala para dili na mosamot ang imong sakit. So sala gyud hinungdan mga igsoon. Grabe ning kuan muna basahon po nato sa Old Testament na buta example nga sa tao man siya ni salig tiklo gyud. Wala. Sa 2 Chronicles chapter 16 verse 12 ni King Asa ni mga igsoon sa 39 nga tuig sa iyang paghari, si Asa nasakit sa iyang tiil og milamay ang iyang sakit. Apan bisan sa iyang pagkasakit wala siya mangita sa Ginoo. Grabe, wag siya nangita maigsoon, pagahi gud siya. Hinuon midangop sa mga mananambal. Imbis sa Dios siya moduol maigsoon didto man siya sa mga doktor. So tiklo gud siya. Gamay ra yang kinabuhi. Kung sa Dios pa to siya, niabot pag siya mga 50 ka tuig o 60 ka tuig naghari. Sa iyang paghari. Sa tama na sa 39 maigsoon. So kaning sala gyud sinungdan maigsoon nganong magsakit-sakit.
ang uban po dahilan ani ngano ang Kristohanon dili mamunga. Kay kung basahon nato sa Songs of Solomon, Songs katong Songs of Songs 2 verse 15 dakpo nato ang milo, ang gagmay nga mga milo nga naghatag og kadaot sa parasan kay ang atong parasan namulak na. Amen. So nagpasabot ani maigsuon nga mga gagmay mga sala. Bisag Kristohano na ka, napakay mga gagmay gitaguan mga sala muna ikaw dugay kay mamunga. Imbis mamunga na unta ka, nangatagak na no ng bulak kay imo tugutan ang sala magdula sa imong sulod sa imo. Ikaw ra man ni makakuan ana, ikaw ra man makaputol. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. So kay tagaan man tag self-control, so wala na gid na mga tagpasaylo sa Ginoo. And basahon po nato sa Isaiah 59 verse 2. Dali man to makita igsoon nga kung ang sala gyud dili makadungog ang Dios sa atong mga pagampo. Basahon nato ha. Apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo og sa inyong Dios. Ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo. Nga tungod ni ana siya dili makadungog. So mga igsuon tingala ka nganong wala man nakadungog ang Dios sa iyong pagampo makanayo. Kay nakay ibuhat ng mga sala, ginagmay o ginagko parehas sa naigsuon. So biyahe na ay na kay muna yung ungkuan pa makatiklog sa iyo gid. So salamat sa Ginoo nga madinawaton man ta maigsuon. Amen. So basahan nato sa kato lagi nga ang sala man gihinungdan sa tanan nganong ang tao magsakit kay basa po nato nga nagsakit iyang asa to nga verse nga iyang kalawasan tungod sa iyang sala sa Salmo man to pero perfect timing. Hallelujah. So basahan nato sa kuan mga igsoon sa Isaiah 26 verse 3. Nag-ingon dali nga ikaw nagbantay kaniya diya sa hingpit nga pakigdait nga ang una-huna nagpabilin diya kanimo tungod kay siya nagsalig kanimo. Amen. Hingpit nga pakigdait mga igsuon imong mga batunan kung ang imong huna-huna magpabilin diya kang Kristo og ang imong pagsalig diya sa Dios. Amen. So makita nato nga perfect peace. So kung nakay perfect peace mga igsuon kaning COVID-19 wala rin sa imo. Una-una ani kay kung wala pa kay perfect peace ani kung wala pa kay una-una ang Kristo wala na maraton na ka maguna-una na ka sa vaccine saon na nimo kanang mataranta na ka ba magtigom na kasi pagkaon ana kay kay nabala ka naman ka kay wala man kay peace ngano kay wala man nimo gi-renew imong mind. So next basahon nato ang sa basahon nato sa kuan maigsoon. Di ba perfect peace makabato na perfect peace kung imong huna-huna magpabilin diya kaniya sa Dios. Amen. Unsa man ang pulong sa Dios mo dapat ang pulong sa Dios magpabilin sa imong huna-huna muna nag-ingon sa Romans 12 verse 2 and be not conformed to this world but be you transformed by your renewing of your mind that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Ayaw ka mo paghiuyon ining kalibutan na hinuon tuguti nga mausab ang inyong kagulingon pinaagi sa pagbago sa inyong unahuna aron inyong masuta unsa ang kabubuton sa Dios unsa ang maayo og kahimutan og og ang hingpit. Amen. So kani sa maigsoon born again na niya dili ni katong mga unbeliever. So di ba pagdawat ato ang Kristo Jesus atong spirit na born again. So atong unahuna sim pagyapon tawanon ng gapon. Pero kung magbasa ka sa pulong sa Dios muna, i-renew nimo imong mind through the word of God. So kato imong mga negatibo, walaon na to nimo. Kato imong si kabalaka, kana pagbasa nimo sa Bible nga ayaw na kabalaka. So, imo na to imong usabon nimo nahuna nga si kabalaka. Amen mga igsoon? Amen. So muna renewing your mind, renewing of your mind. Imong bag-uon. Kung unsa tong tawhanon nimo sa una, imo na tong bagoon, pulihan na to nimo mind of Christ.
Ang basahon na to sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16, kay kinsa ba ang makasabot sa hunahuna sa Ginoo aron motudlo kaniya apan atong nabatunan ang hunahuna ni Kristo. Amen. So we have the mind of Christ. Unsa man ang hunahuna ni Kristo? Ang hunahuna ni Kristo mo ang pulong sa Dios, because Jesus and the Word isara na siya. Jesus and the Word are one. So ang hunahuna sa Dios, muna ang ingon ang salmo, makabaton kag perfect peace kung ang imong hunahuna nasa iyang pulong. Amen. Amen. So, na naman sa mayang pulong. So, kung sample, kung sulayan ka sa kanang mga kuan, mapanayan ng sakit, kay i-train mo ka sa Ginoo. Oh. Dito dayon gamit din ka, Lord. Nag-imo nimong pulong, Lord. Salamat kay Lord nga human ako giayo. At akiyon nga sulayan ka sa kapobriyon, kay sulayan man gid na. Nga kung magpasalamat ba ka. So kana imo ning Lord na dato na ko sa tanang butang, imong ibalik ang pulong sa Dios or imong pasalamatan nga humana na baya gi-redeem na tas tonglo sa kapobrehon muna na kay perfect peace mga igsoon na makabaton kag hunahuna nga grabe kayahay ba kay parean ang COVID-19 karon yahay kay muna kay nag-ingon man ang Salmo 91 verse 3, kay siya magluwas kanimo gikan sa litag sa mga ngayam o gikan sa makamatay nga sakit. Hallelujah. Nag-ingon, nagsaad na siya mga igsoon nga iya kang luwason sa tanan mga makakamatay nga sakit. Muna na kay perfect peace gid. Hallelujah. So kung basahon po di mo sa Salmo 23 verse 4, bisan og maglakaw ka sa lata sa walog sa landong sa kamatayon, dili ako mahadlo kay bisan unsang daotan kay ikaw uban man kanako, ang imong bunal og sungkod naghupay kanako. Amen. Hallelujah. So sa una naguban na sila sa tuwa, in us for us with us. Uno-unaon nimo landong sa kamatayon. So pareha ng COVID-19 dili ka mahadlok kay naay Dios na dako sulod sa imong kasing-kasing. Nya mismo kanang iro gali nga daghan kayo, mo agi ka sa dalan, di ba? Makalimot ta na may Dios dako nga nagpuyo sa imo. Nya mang-review ka, magkurog-kurog pagig ka kay siyempre makita man nimo pakiton mga sayawa siyang ngipon nga grabe ka dagko nga maglaway-laway pa gyud, pero imo man ang gamiton ning authority nga gihatag sa Dios sa imo review kon in Jesus name mga paralyzed mo di nakaliyok maigsoon. Hallelujah. So basahan po nato sa kuan maigsoon sa First Corinthians chapter 10 verse 31. So sa tanan ginato mga buhaton igsoon, kung mo inom magbuhat og bisag unsa, buhata kini sa tanan aron paghimaya sa Dios. Sa tanan buhaton maigsoon atong himayan ang Dios sa bisag unsa atong buhaton, magkaon, mag-ato ka sa CR, Lord salamat Lord, ana bang acknowledge mo tanan perminti ang Dios kay tinuod buhi siya nga Dios na sa imo, and perminti kay remind sa mga butang malimtan nimo, and grabe ka the best nga teacher mo, guideler sa imong kinabuhi sa tanan ng buhaton, perfect yun basta imong i-acknowledge. So kung malimtan nimo, so imo na pero pinagistabang sa grasya sa Dios digi na to malimtan. Amen my son. So muna ang pinaka-importante sa kinabuhi nato is ato gyud nang ibutas sa kasing-kasing nga acknowledge yun nato ang Holy Spirit, perminti kay perminti gyud na siya na. Amen. So, ihatag na po na ko ang mga magwawali. No? The best kayo ang pulong sa Ginoo mga igsoon, sa diyang mo stick lang kasi ang word. No, kay mo may gusto sa Ginoo nga igo ra ta mo tuo sa iyang pulong. Mo man yang kwan ba sa tuwa sa kwan ba requirements niya ba? Igo lang ta mo tuo. Ngano man? Gusto mong guniya nga ayahay atong kinabuhi, nara sa tuwa ba? Nara sa tuwang pagpili mga igsoon. No? Kay sadyang mutuo ka sa pulong sa Ginoo, imong tumanon nang iyang giingon, ayahay man ka. Muna nga gihimo na butang templo sa Ginoo. Muna nga gusto sa Ginoo nga atimanon nimo. Gusto sa Ginoo nga ma-build up ang imong kaugalingon pinaagi sa iyang word. Kay mo man nitabo sa una panahon ni Prophet Hageo, di ba? Panahon nga mga katawan sa Ginoo, gabing paningkamot sa panginabuhi, gabing paningkamot sa kung saan lang mga yahay at lang kinabuhi, tsada ilang balay, tanom sila dagan, pero ngano
Pero ang output sa ilang pagpaningkamot mga igsoon, wala. Nagtanom sila trigo. Itong nag-expect sila 200 ka kilo pero ang ilang naani 100 ra. Nag-expect sila 100 ka litro nga bino pero ang ilang nakuha 40 ra ka litro. Do? Muna nga ato mamalandungan ba sa diyang dili ta mo stick bitaw sa iyang word. Muna nga bisag muna ningon sa Ginoo dia sa agiyo nga bisan pag magkaon mo pero di mo mga busog, inom og tubig pero di mo matagbaw ba. Ngano man, wala man nila gi-build up ang templo sa Ginoo. Ila ra man gipasagdan. Ilang gi paningkamutan ba nga matsada ilang balay. Pero ang templo sa Ginoo, wala, guba. Ingana gyapon sa tuwa karon mga igsoon, kita na ang templo sa Ginoo, nya maningkamot ta, gabi trabaho, antod nga matsada tong balay, tsada atong sudan. Pero dili na mao ang makapaymuot sa Ginoo mga igsoon. Nga naman, kita ang gihimong templo sa Ginoo. Ang kasulbaran nga ron matagbaw ka, mabusog ka, unsa nimong gibuhaton diya matagbaw ka. Nga naman sa diyang ang imong kaugalingon mga igsoon, imong i-build up diya sa pulong sa Ginoo, matagbaw ka mga igsoon. Kaya si Kristo mao ang atong katagbawan. Amen. Siya may motagbaw sa tuwa. No dili makatagbaw ng kwarta. Bisag saon man ang dagang kitag kwarta, unya morgi pa masakiton ta. Gabi kita kusog kita muwali nga Dios mananambal nya. Palit ag tambal, klaro. Di unsa man na bubuto ingon ni Pastor Gio ganina nga unsa may kalainan nimo? Anak sayawa masakiton, anak nya mga Kristiyano masakiton gyapon. O di pag-appear na lang mo. Muna nga kuy ulaw kayo eh. Dili kuan bud baya, dili na madalag spirit guna ang sakit. Muna nga kita Kristiyano muna nga sa tuwa karon no, ningon ang pulong sa Ginoo diri sa agiyo, gabi gi kuan sa Ginoo mga igsoon kay ningon ang Ginoo nga i-build up nimo, i-build ninyo ang templo nako. Nya pagkahuman og build sa templo sa Ginoo, tay-ugon nako ang kalibutan ug ang mga bahan di inini mapadulong sa templo. Unya karon mga igsoon, wala nimo gi-build up ang templo sa Ginoo. Unya panahon nga gitayog na sa Ginoo ang kalibutan, unsa may nahitabo? Di kapuli kay kag paningkamot palit kag mga alcohol diha. No? Aron dipinsaan mo kagalingon kita Kristohanon, imbes kita may makabenepisyo aning COVID-19, kita may makabenepisyo karon nga panahon hantod sa kanturan ng gini mga igsoon, kita may makabenepisyo. Pero mo bang Kristohanon wala nakabenepisyo tungod kay wala nila gi-build up ilang kagalingon diha sa pulong sa Ginoo. Huyang muna nga kami diri sa Word of God Spirit and Life, kami glory to God kayo mga igsoon, ayahay. Walay crisis. Ngano man tungod sa pulong sa Ginoo nga nabuhi sulod sa atong kasing-kasing, sa among kasing-kasing. Nya ikaw Kristohanon, mo join ka diha sa kalibutan, nagkinabuhi ka diha sa kalibutan, sama gyapon ang una sa mga tawo ning kalibutan na muna nga mabalaka jud ka. Ngano man kabalo na ka. Kay kaliyok ning kalibutan na puros mga face mask, face shield. Puros COVID-19 ang ilang topic. No? Ikaw Kristohanon, sabi-sabi po ko, gabi ba, kusugro ba kayo na mutapot nga sakit ba? Labi na ka ng bago nga strain karon 70%, tapot si mo, patay dito. Muna nga, sa tuwa Kristohanon, di mo tam wala ka na. Huwag mo tayo labot na. Ilahara mo na. Amen. Kaya di mo tataga diri. Muna nga, kung na magbasakit di ampuan. Di magpaampo-ampuan. Maayo ang puna. Pinagi sa tabang sa Ginoo, pinagi sa gahom sa Dios. Kumutuo sila kan Jesus, no? Kumutuo sila kan Ginoong Hesus, maayo gid sila. No? Kinahanglan nga moduol sila sa Ginoo, mutuo gid sila sa Ginoo nga naay, mutuo gid sila nga naay Dios. Unsaon nila pag kay balong nga naay Dios niya mga Kristohanon, imbis iwali ang pulong sa Ginoo, iwali may noon ang tambal. O di magkuan na lang ka, mag doktor na lang ka, endorser na lang ka. Wan ba? No, karon na kayo ang gingon sa Ginoo bitaw nga kinahanglan ang iyang mga karnero pakanoon nimo sa pulong sa Ginoo, dili gatas nga ang flavor sagbot. No, dili kuan ba, dili pinaagi sa kaalam ning kalibutan na. Nga naman kay ang pulong sa Ginoo spiritual. No? Kita mga igsoon gipadayag sa Ginoo sa diri sa iyang pulong muna nga ayahay kay ta.
nya kita nga wala nagtuon siyang pulong, kita nga wala dili gabasa, dili gatuon siyang pulong, muna nga nangalaglag ang iyang katawan tungod sa kakulang og kahibalo. Kita mo ayahay. Karon nga panahon ayahay ta pirmi. No? Kaya nga naman, pagtayog sa Ginoo sa kalibutan diri sa panahon nilang hagiyo, asa na padulong ang bandi? Sa templo. Unya karon natayog ang kalibutan pinaagi ng COVID. Unya asa man na padulong? Sa templo, sa tuwa. Amen. We are the temple of God. No, ang espiritu nagpuyo ni sa tuwa. Espiritu sa Dios nagpuyo ni sa tuwa. Muna nga ayahay kita, diri padulong sa tuwa. Unya ikaw nga wala na build up ang templo sa Ginoo. Wala na build up daw sa pulong sa Ginoo. Di muna nga balaka juga. Sa una ni ron wala na palit kay crisis. Di wala na. Bankrupt ang uban, pero sa mga diri sa the word of God, spirit and life, ayahay man gaymi nga naman tungod sa Ginoo, tungod kang Kristo. Amen. Normal gipadato man niya, magkinaunsa man ang kalibutan, ayahay man ta. Amen. No? Uban Kristo aron, unsa naman niya, kalibutan nga unsa naman niya, hapit na mabalik ang Ginoo. Grabe na ba, mabalik na siguro ang Ginoo, kay gabi na mga dagag sakit, nanay mga kuan, nanay mga tato-tato, yan to, mga ilang gipang kuan karon, mga chips. Untay ko na di mo balakan 666. Wala hapit na kay nanang mga 666, di mo balakan ang mga igsoon. No? No ni Brad Gio ba sa Salmo 91 ba? Nga ilikay kaniya. Sa bisag unsa? Mga kadautan ba? Nga mga isa po na ng mga igsoon dili makabuhat og kadaot ang yawa sa tuwa kung dili ta magbuhat og sala. Sa diya magkinabuhi ta nga balaan. Kami sa Lord of God Spirit and Life. Salamat sa Ginoo kay balaan gimintanan pinagi sa tabang sa Ginoo. Gihimo gutang matarong, no? Pinaagi kan Ginoong Hesus. Gihimo taniyang matarong. Muna nga inig-ampo, walay sangit. Walay sipyat. Nganuman gipakamatarong mata sa Ginoo. Muna nga inampon sa taong matarong dakog kahimuan. Muna nga bisag unsa mong pangayoon, amo gyung madawat. Unya ikaw na imo kang Kristohanon, unya magpadayon nya pong kagkakasala, di asa man kaliwat. Sayawa. Simple kay ba? Pinaagi sa tabang sa Ginoo ba? No? Kikita mga Kristohano nagrasyahan ta. Unya ang grasya nga natong nadawat, nagtudlo ka nato nga dili na magpakasala. Unya ikaw Kristohano nagpadayon ka magpakasala, di Ginoo rin ibalo nimo. Muna nga, wala giyawa ba? Kaya ang yawa na ibalo na sa Ginoo, pero iya maging gipili ang sala. Di ba? Papagarbo siya sa kagalingon, di mo na nga laglag. Ingana siya mo sa tawang igsoon nang yawa na backslide niya, ikaw na backslide ka diha, nya asa man ka naliwat, di ikaw rin sayo niya. Kusog ra ba din ta mo blame sa Ginoo, Lord, nganong natabo mo ni sa Lord, nganong na backslide man ko Lord. Unya sa ato araw ng pagpili. No? Naging walang pulong sa Ginoo, walay makapaymulag kanato diha sa gugma sa Ginoo. Amen. Bisan ang mga binuhat sa mga langit ng binuhat, bisan ang yawa dili makapamulag sa imo mga igsoon. Ang Ginoo dili gusto mo bulag ka. Ang yawa dili makapabulag sa imo. Nya kinsa man ni bulag? Ikaw. Kung na backslide ka ikaw imong pagpili. Dili sa Ginoo. Nasa imong pagpili mga igsoon. Muna nga kami sa The Word of God Spirit and Life. Ayahay kay mi. Kinakatuman mo sa pulong sa Ginoo, pinaagi ra pud sa espiritu nga nabuhi, pinaagi ra pud sa pulong sa Ginoo nga nabuhi ba dili na mangud kita ang nabuhi mga igsoon, kun dili si Kristo na mo na nakapadayon ta. Muna nga ayahay ta. Kay kun dili ka padayon mga igsoon, di man nimo nara pud sa imo kay ang padayon ba lagi maluwas. Yang sa man nimo pagdawat sa imong giampo, unya wala ka ni padayon, di wala na kadiha. Di muna nga wala. Giabandon nimo ikaw templo sa Ginoo nya wala ka ni padayon diha sa Ginoo. Di siyempre sama ra nga giabandon ba. Abandon nga templo ba. Muna nga kita mga igsoon yaay mo itong kinabuhi sa di makinabuhi lang itang matarong. Pinaagi sa Ginoo, no? Nga nabuhi sa sulod nato, pinaagi sa pulong sa Ginoo nga nasa tong kasing-kasing. Nabuhi sa tuwa, nag-change sa tuwa. Muna nga sa tuwa sa una mga igsoon bago pa ko na Kristohanon kuan mga pero pinaagi sa from glory to glory na mabago bitaw imong una-una pinaagi sa pulong sa Ginoo nya unsaon man pagkabago sa atong una-una kung dili ta magtuon dili ta magbasa ba di na tay kinabuhi muna nga kuan ba kaysa tong spirit man gud sa dawat ang Ginoong Hesus
na bago atong na born again ta. Unya tong una naari gyapon natong pagkauna nga kuan. Pero pinaagi sa pulong sa Ginoo mo to gibasa ni Pastor Gio ganina sa Romans no. Nga pinaagi sa pulong sa Ginoo mabago ang imong huna-huna. Amen. Muna nga sa tuwa mga igsoon di man ta makapasigarbo nganong ningani ta nganong niabutan ning dapita nganong nakawali ko diri mga igsoon tungod sa grasya sa Ginoo. Amen. No? Kung wala ang grasya sa Ginoo sus naragid siguro kos kompetiran. Muna nga salamat kay sa Ginoo ba tungod kay ang pulong sa Ginoo no naghatag ang pulong sa Ginoo mo ang kamatuoran. Amen. Ug ang kamatuoran nga akong nadawat naghatag kagawasan sa akong kinabuhi. Gawas nun gikan sa mga sakit sala tanan sa mga tunglo tanan wala na pinaagi kang Kristo. There is no condemnation in Christ Jesus. No ang atong pagkinabuhi nilang kalibutan na dili pareha sa mga tao nining kalibutan na. Ang atong pagkinabuhi sama kang Kristo. Ingon nga si Kristo nagmadaugon nining kalibutan na kita usab. No? We walk in favor ba life of favor bitaw mga igsoon tungod sa grasya nga ato nadawat diha kang Kristo. Muna nga ayahay kita mga igsoon nga nidawat kang Ginoong Hesus. No, ato lang kuan ba kinahanglan nato may baluan bitaw nga unsa ang atong katungod diha kang Kristo ba. Unsa ta diha kang Kristo. Kay siyempre dili man ka pwede nga kuan magpabiling kang bata. No? Normal gyud sa tuwa nga mulakaw tas tubig. Normal gyud na sa tuwa. Muna nga ayahay kita. Kay dili kuan man. Nga ayahay kita mga igsoon tungod sa grasya sa Ginoo, tungod sa gugma sa Ginoo nga igbubo sa tong kasing-kasing mo na kanunay ta makatuman sa pulong sa Ginoo ug sa diyang makatuman sa pulong sa Ginoo musabnit ta sa Ginoo mo na nga inigsukol na to sa yawa patay ang yawa mo na nga akong gihatag sa atong isa siya atong pastor Jetro. Hallelujah no. Salamat kay sa mga minsay nga nadungog nato karong buntaga mga igsoon no. Nga mao gyud makapadasig sa tuwa, mao makapabadlong sa matag usa sa tuwa. Amen. Kung kita makasabot lang ta sa pulong sa Ginoo. Then salamat na igsoon no sa pulong sa Ginoo mao atong kinabuhi sa matag adlaw sa tanan atong gapambuhaton. Salamat no. Sa pulong ni Pastor Jiho Kaslam ug ni Kinit. Amen. Pastor igsoon na Pastor Kinit nga Amen. kita gud mga igsoon kung magmasinugtanon bitaw ta sa pulong sa Ginoo mga igsoon nga maminaw lang bitaw kita sa pulong sa Ginoo hayahay kay atong kinabuhi mga igsoon kay full package naman gud kung may lang kamuingon na nagpuyo ang Ginoo sa imuha mga igsoon pero wala nimo gina-acknowledge gud mga igsoon na nang package naman gud ang nasa kung nagpuyo na ang Ginoo sa imuha mga igsoon package na ang tanan. Dili nakaangay balaka tanan wala na. Dili nakaangay mangayo og kuan aning gahom. Kay tungod package na maigsoon, nana nga diha tanan. Dili man gud pareha sa una maigsoon nga sa Old Testament pa maigsoon. Nga pareha kang Solomon ba nga nangayo siya kaalam. Sa tuwa maigsoon nga sa New Testament maigsoon, nana nagpuyo na ang Ginoo sa tuwa, sa batag usa sa tuwa. Correct. Nga nagtuo nga si Kristo buhi nga Dios nga atong galagaran maigsoon dili kay may lang toker lang maigsoon toker lang ka maigsoon pero muna nga wala gina sa the word of God spirit and life muna hayahay kay among kinabuhi maigsoon nga nakasabot na natudluan gud din pasalamat ko ni Pastor Alfred Kaslam ug uban sa iyang mga pamilya kang Pastora Jema sa uban sa iyang mga gwapo o gwapa nga mga anak. Una dako na akong pasalamat maigsoon og una ginamong ipasalamatan maigsoon nga dili aksidente na ami karon dili aksidente nakaistorya mi karon og dili aksidente na nako asawa day maigsoon una maigsoon nga hayay gid atong kinabuhi maigsoon kung unahon nato ang buhi nga Dios nga atong gialagaran maigsoon kay ang tanan-tanan natong gipangayo maigsoon iyang gihatag sa tuwa maigsoon nga hayay gid atong kinabuhi walay sakit. Kung mahiin ka madagayaon ng imong kinabuhi, madagayaon na imong kinabuhi maigsoon, dili na ka angay mabalaka. Madagayaon mga ka. Nga napuyo man si Kristo sa imo, di na ka angay mabalaka maigsoon mo na maigsoon nga. Ako mensahe maigsoon nasa Hebrew 3:6 maigsoon nga apan si Kristo masinugtanon sa iyang pagkaanak nga maoy gipiyalan sa balay sa Dios. Kita
kita mao ang iyang balay kung ampingan nato ang atong pagsalig og magpasigarbuhon kita sa atong gilauman, no, mga igsoon, no, nga naingon dia nga kita mao ang iyang balay kung ampingan nato, kung atong kuan, mga igsoon, sa matagusa magid sa to, mga igsoon, sa tong kaugalingon, kung ampingan nato tong pareha gyapon na, mga igsoon, nga magpagwapa ka, mga igsoon, ampingan nimo imong naong muhamis gina, mga igsoon. Sama ra gyapon nga nagpuyo ang Ginoo sa imong, mga igsoon, nagpuyo sa imong kasing-kasing, sa imong tibok, sa imong kinabuhi, mga igsoon, nga kung ampingan nimo ang iyang balay, muna, mga igsoon, nga wala kitay sakit, kaya to mong gampingan. Ay ina kana imong balay, may sama ra gud sa balay, mga igsoon, kun dili nimo ampingan mo gabok gina. Sama ra gyapon na, mga igsoon, nga imong kinabuhi kun dili nimo ampingan, kung mapadayon pa ka magpakasala, mga igsoon, mo ginausa, mga igsoon, nga ang imong ang lawas nato, mga igsoon, templo sa Ginoo. Mo bitaw na naingon bitaw sa 1 Corinthians 3:16, mga igsoon, na masahon, mga igsoon, sa walay duwa-duwa nasayad kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diya kaninyo ang espiritu sa Dios. Sa 17, busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. So kita, mga igsoon, templo na ang atong lawas, mga igsoon, templo mo sa Dios, mga igsoon. O klaro kayo ang pulong sa Ginoo, mga igsoon, basta matagusa sa to ang masabtan maginato. Kung kita makasabot, mga igsoon, naranay mo kung makasabot ba ka o dili. Muna, mga igsoon, no? Then muna hayahay kita, mga igsoon, wala sakit kaning nanapoy bago nga kuan, wala, mga igsoon, tora nga sa lain. Pero sa the Word of God, Spirit and Life, hayahay kay ang tanan na membro sa the Word of God, Spirit and Life, walay masakit. Muna blessing kayo ang muabot na mga sakit, mga igsoon, sa mga igsoon, dili naman may ang mabalaka. Okay, parte sa kuan, dili naman mga kwarta ang yawa sa mga igsoon. Di para sa una, mga igsoon, may mga kwarta gud. Mismo piso, mga kwarta magid ang kuan, centavos, mga kwarta gud ang yawa sa mga igsoon, kay wa man makasabot. Pero karon, mga igsoon, na wala na. Ang kato ng yawa mo yung pangortahan, mga igsoon. Hallelujah. Muna, mga igsoon, nga hayay kay mong kinabuhi, mga igsoon, ang bahandi nga gitaguan sa kangitngit, mga igsoon, iyan ang gihatag sa mga igsoon para sa kaymayaan sa Ginoo. Muna among paggamit, mga igsoon, sa pag-build up, mga igsoon, na billion of soul na mo madalas sa gingharian, mga igsoon. Muna nga nasuko ang yawa, mga igsoon, sa mga kay hayay man kay mga igsoon. Siya kalapayat kay yawa, mga igsoon. So muna, mga igsoon, kung ikaw bitaw, mga igsoon, nga nakabalo na bitaw sa pulong sa Ginoo, muna ingon ni Pastor Gio ganina, kung ikaw nga born again na bag-o na imong kinabuhi, mga igsoon, bag-o na kang binuhat, mga igsoon, dapat ikaw, mga igsoon, magmasinugtanon na ka, mga igsoon, kung nakabalo na ka sa pulong sa Ginoo. Kung basahon bitaw nato sa kuan, mga igsoon, ganina, mga igsoon, na gikuan sa kuha, mga igsoon, na kaniya verse, mga igsoon, hallelujah, sa 1 John 8-9, mga igsoon, nga ang magpadayon sa pagpakasala, ingon ni Pastor Kenneth ganina, mga igsoon, ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayod sa sinugdanan. Ang hinungdan sa pag-ani sa anak sa Dios mao ang pagguba sa mga buhat sa yawa. Sa 9, dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios, kay ang kinaiya sa Dios anaa naman kaniya. Amen. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. 10, ang kalainan sa mga anak sa Dios o sa mga anak sa yawa mao kini, ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isig katao, dili anak sa Dios. Muna, mga igsoon, amen, dili makawang among pagwali karon, mga igsoon, dili kawang gid ang among pagsangyaw sa mayong balita, mga igsoon, na ikaw, mga igsoon, kung tinuod na imong dalunggan, mga igsoon, na nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, mga igsoon, pamalandong nga, mga igsoon, no, ang kalainan sa mga anak sa Dios o sa mga anak sa yawa mao kini, ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isig katao, dili anak sa Dios. So ikaw, mga igsoon, kung nakadungog
salamat sa Ginoo maigsoon nga ikaw nakadungog ka karon maigsoon, dili makawang among giwali karon maigsoon nga pamalandungon nimo kaniya pulong maigsoon. Dili ni sa Christian lang maigsoon. Para ni sa tuwa tanan maigsoon. Kung ikaw masinugtanon ka sa pulong sa Ginoo maigsoon. Kaya ang pulong maigsoon, mao magid atong kinabuhi maigsoon. Na ang pulong pugid maigsoon, mao'y makapabadlong sa tanan natong kapambuhaton maigsoon. Muna hayahay katong kinabuhi nga kung ginakuan gid nato bitaw maigsoon nga ginakuan gid nato nga iya man kata ni Kristo, anak man kata sa Ginoo. Ang nato pamalandungon ang tanan natong kanang masabtan bitaw nato maigsoon nga ang tanan na nasa Bible maigsoon mo manggid mo'y makapadasig sa tuwa, dili na taangay mabalaka. Kay anak mayat na ikaw Lord anak sa yang amahan maigsoon na tuwa sa langit maigsoon. Ay nadili ka ni hatagan sa tanan nimong gipangayo. Amen. Kung anak ka. Na kung nakaani maigsoon nga magbuhat gyapon ka sa magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iya sa kita o dili anak sa Dios. Labi maigsoon kung nakaana nga dili ka masinugtanon, then wala nimo gigugma ang imong isig ka tawo. So anak ka sa yawa maigsoon, dili ka anak sa Ginoo. Muna maigsoon nga imong pamalandungon bitaw maigsoon nga ang pulong sa Ginoo maigsoon mo may makapabadlong, makapabag-o sa tuwa maigsoon nga hayahay kayo. Usa man pod maigsoon nga magsakit bitaw ka maigsoon tungod pod sa sala maigsoon. Muta maigsoon nga dili namo wala namo gipasigarbo maigsoon nga naka-eskwela mi, nakabalo mi sa pulong sa Ginoo maigsoon. Usa gyapon may maigsoon nga sama nimo maigsoon nga wala pa nakabalo pero mas maayo maigsoon nga Muna kinabuhi ginato ang pulong sa Ginoo maigsoon kahayahay kay atong kinabuhi. Hayahay ang tanan-tanan, package na tanan nga napuyo si Kristo sa atong kinabuhi maigsoon. Ang gahom nga imong gipangayo, ang kaalam, wisdom, ang tanan nimong gipangayo, mga desire, bisag unsa pa na maigsoon, tanan-tanan iyang ikahatag sa imo. Kung magmasinugtanon ka maigsoon, nga namatuod nga anak ka sa Ginoo, anak ka sa Dios. Muna maigsoon nga mabalaan ginato maigsoon pamalan usa may maigsoon na sa atong kaugalingon maigsoon nga dili lang bitaw ta may lang kita muwali sa pulong sa Ginoo. May lang kita muwali pero panaamen maigsoon panaamen maigsoon mo bitaw ingon sa Bible na unahon sa nimo og lugit ng imong Truso. Unahon sa nimo ang lugit ang truso sa imong mata. Aya ka mang lugit bitaw truso bitaw sa laing tao maigsoon. Puling. Puling. Imo truso ya puling. Muna maigsoon nga kung imo bitang kuanog base maigsoon manamin ka maigsoon. Imo sang hinluan na imong dagway, di ba maigsoon manghilamos ka una. Before ka matulog go pag kuan nimo pag mata nimo maigsoon sama ra gyapon maigsoon nga before ka mawali maigsoon nga maayo ang Ginoo the best healer pero ikaw mismo maigsoon masakiton ka maigsoon wala gyapon useless tanan ang imong gipamulong maigsoon wa man gyapon nga di man ka masinugtanon kay mismo man ikaw wala. Palpak ang tanan nimong gipang istorya maigsoon. Tuker lang ka, dili lang ka doer. Muna maigsoon, hayahay ka ang pulong sa Ginoo. Kung makasabot lang ta maigsoon. Muna maigsoon nga akong ihatag kang Pastor Jeho ang mensahe. So amen. So nindot kay mga mensahe igsoon nga hayahay itong kinabuhi nga walay sakit. Amen. Millionaire, billionaire, trillionaire, quadrillionaire. Amen. Hallelujah. Kani mga kwarta igsoon para ni sa pag-expand sa kingdom of God nga billion souls madala sa tilan sa Dios. Amen. Correct. Salamat sa Ginoo nga kay kani lumalabay naman niya citizenship bira to is nasa langit.
Nga grabe ka ayahay yung mga igsoon, and atong mga kahago mga igsoon ba nga karong year 2021 naman. So karong ugma ba? Oh. 21 So, 21 na. ugma. So, harvest time na mga igsoon. Amen. From the north, south, Amen. east, mga panalangin, sulod na sa itong mga bulsa, igsoon. Amen. Hallelujah. Salamat, Lord. Grabe, kayahay. Kaya atong mga kahago, mga igsoon. Kaya hay. Kaya unsa may atong itanom, atong katanom kay pulong mo sa Dios. Amen. Mga kuan, sangyaw. Ani gitanong Amen. Ani good. And ikaw, Brad, bisig na pa kay madungang pastor. Kinit. Amen. Muna nga sa tuwa mga igsoon, sa itong kinabuhi mga igsoon, dali ra kayo. Kita na ngayon mo natang Kristohan, di na ta maghago nga, di na ta depress sa una sa audio, bakay maning kamot man sila nga mutuman sa balaod sa Ginoo, pero kita sa kita mga igsoon, gibubo na ang grasya sa Ginoo, gibubo niya ang gugma sa matag usa nato nga kasing-kasing ug siya dang nanatay gugma diha sa atong sulod nato. Muna nga sayon ra kayo ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Muna nga di na not by power bitaw kundi pinaagi sa Holy Spirit bitaw nga na kanato siya mo nagakonvict sa tuwa, siya mo nagatudlo sa tuwa ba nga unsaon nga ma-inline kada sa word, unsaon nga kuan bitaw, unsaon mga siya mo pinakadabes na to nga magtutudlo kung ilhon lang gini mo siya, acknowledge mo siya pirmi. Amen. Muna nga ayahay gyud atong kinabuhi mga igsoon, wala ta makulangi sa bisag unsa. Amen. Kuno man anak gud ka, palangga gud ka sa Ginoo. Amen. Muna nga ikaw na imo ginang kuan imong kaugalingon mga igsoon. Muna nga kinanglan ibuild ni imong kaugalingon pinagi sa word, pinagi sa pulong sa Ginoo, no? Kay ting-ani na ba karon? Amen. Tayog na ba yung kalibutan? Harvest time. No, harvest time. Muna nga ang Ginoo ihatag na ba gini niya sa kasaligan. Amen. Muna nga ihatag niya sa tuwa, kita man ang templo sa Ginoo, nya kita yang templo niya guba pa di unsa man na diyan, di dagan makay templo sa Ginoo, di hatag kita sa the word of God ay muna nga Hallelujah. muna nga mga membro sa the word of God Spirit and Life nangahimong millionaire. Amen. Ako nahimo kong billionaire, ang uban sa mga kaigsuonan nahimong billionaire gyapon, ang uban nahimong trillionaire, ang uban nahimong quadrillionaire. Muna nga iyahay gyang kinabuhi ani naming tanan, no? Sa grasya sa Ginoo nangadato imong tanan, pinagi kang Ginoong Hesus, nagpakagabos man siya aron kita mo imong dato, no? Nangadato tas tanang butang, lakip na ang pagpanulti og ang pagpanabot. Muna nga salamat sa Ginoo, muna nga di ta makapasigarbo ba nganong ni abot bita ta dari, no? Amen. Nga dagan ra ba kayo ang anihonon mga igsoon, tabi kadagan natong anihonon. Muna nga kami sa Lord of God Spirit and Life ayahay kami pinagi ra pud sa pulong sa Ginoo tungod gyapon kang Kristo nga nabuhi sulod sa tuwa mo na nabag-o na ta ba. Amen. No? Brad, larga Brad. Muna maigsoon no nga pare ra gud gyapon sa kon maigsoon na lang ko ikadugang maigsoon na parte kang Solomon maigsoon no, nangayo siya kaalam, pero nagingyon di sa kon maigsoon na 1 King 3:13 na ihatag ko usab kanimo ang wala mo pangayuang nga mao ang bahandi ug dungog sa tibuok mong kinabuhi aron walay laing hari nga ikatandi kanimo. O ikadugang ang tanan maigsoon ang bahandi. Muna na yung panahon maigsoon na muna yung pag-harvest maigsoon sa mga bahandi maigsoon mo na hayahay yung kinabuhi maigsoon kay ikadugang ihatag ko usab kanimo ang wala mo pangayuang nga mao ang bahandi. Unsa na maigsoon klaro ang Bible maigsoon no? Og dungog sa tibok mong kinabuhi aron walay laing hari nga ikatandi kanimo. Amen. Wala ikatandi maigsoon. Kay kadugang ang tanan maigsoon. Kung ikaw nangayo kag asawa, ako nangayo kag asawa, na naman maigsoon. Amen. Wala maigsoon no. Nangayo kag asawa, bana. Pakit sa tanan. Anak. Anak, nana kompleto na anak, balay tanan. Kung muna maigsoon nga, kung ikadugang, kung unahon lang ginatong Ginoo maigsoon. Wala, ikadugang gidantanan maigsoon. Amen. Tanan, bahandi. Tanan, wala ikatandi sa imo maigsoon. Amen. Kung nagpuyo si Kristo sa imo maigsoon, muna, hayahay kayo maigsoon, muna pasalamatan ginako ang buhi nga Dios nga akong gilagaran namo mga igsoon sa the word of God, Spirit and Life nga buhi gid na Dios sa mong gilagaran dili tiaw-tiaw. Jesus gid ang matuboy. Jesus gid ang matuboy mga igsoon. Dili na mo pasigarbo mong kagalingon mga igsoon kung wala si Kristo sa mong kinabuhi mga igsoon. Dili reliyon. Dili reliyon ang among gisangyaw dinhi mga igsoon kun dili makabalota sa kamatuoran mga igsoon nga buhi nga Dios nga atong gilagaran dili ta ang mabalaka.
Muna mga Amen. igsoon nga pasalamatan gid ako ang buhi nga Dios nga akong galagaran. Namo mga igsoon sa Amen. the word of God, the spirit and life mga igsoon. Og pasalamat din ko mga igsoon nga kuan nga ni i-greet din ako tanan ni Si pangalan sa masawa, Brad? secret. Kita mga igsoon nga may buntag din lakon Pastor Juri Catarata uban niyang pamilya, Pastor Bernes Sinagunya uban sa iyang mga pamilya. O kang Pastor Bernie. Bernes Sinagunya o si Pastor Chupilo. Pastor Yomo Chupilo, Pastora Bibian. Bibian Lizardo sa sa Laguna o sa tanan membro sa The Word of God, the Spirit and Life, bisan man kang Ma'am Jane, kang Kuya Yuyong, sa iyang uban sa iyang gwapang asawa, then sa kang kuan Latelanilin, tanan membro sa The Word of God. Sir Bernard. Sir Bernard nga nakakaroon sa BJNP General. Lang Uncle Warley. General Pastor Warley Barcuma. sila Uncle Warley, Barakuma, Ate Olive, Mother Jenny. Mama Jenny, Ate Lanilin, Gio. Ate Dunya Joy Dingson, tanan membro sa The Word of God, Spirit and Life nga kuan nga mga millionaire, billionaire, trillionaire. Then apel sa kuan mga igsoon sa Balingasag sila kuan sila Laganar family. Uncle John de Laganar uban sa mga pamilya kang Uncle Frank tanan taga Salay, taga Lagin, taga Taga-tanan niya. Mambatan tanan lagindingan kaning Salay, Lagunglong, Balingasag tanan Kuyayan. og sa ako da yung kuan day brother nga si Ayan Durog, then kang Jitpre Gumamo, Pritz, Pring. tanan na kuan tanan membro sa The Word of God, the Spirit and Life og uban din sa dito rin sa Saudi Arabia din. Ang buntag kang kuan Mrs. Mrs. Paunang. Amen. And sa pa man, napamay-greet. Okay na sa akong pamilya. Okay, Lord. Yes, Lord. Salamat kay karong kabuntagon, Lord God. Salamat sa mga mensahe mong gi-reveal, Lord, sa matag usa, Lord God. Lord, salamat, Lord, nga kani mga mensahe, Lord God, nga moturok silang kasing-kasing, Lord God, nga madinawaton nga spirito, Lord God, nga kani nga mga mensahe, Lord God, nga gamiton nila, Lord, sa ilang asa sila, Lord God, nga open and spiritual eyes, Lord God. And Lord, salamat, Lord, nga sa mga membro sa The Word of God, Spirit and Life, Lord God, na imo ng billionaire, trillionaire, millionaire, trillionaire, and quadrillionaire. Salamat, Lord God, nga misag-asa si Lord God, na may musag-asin, panalangin, blessing, kayag, Lord God. And Lord, salamat nga karong buntagon, Lord God, nga always man be victorious, Lord God. And harvest time nga namo, Lord God, nga karon nga year 2021, Lord God, nga moabot, Lord God, nga mga panalangin, Lord God, mag-awas, Lord. Salamat, Lord. And sa fresh blood of Jesus nga tabon sa matagusa, Lord God, sa mong pagpauli karon, Lord God. Salamat, Lord. Safe and sound, Lord God. In Jesus' name pray, amen. And God bless you. God bless you all.